अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए हैं मेरी प्रॉपर कोई भी वीडियो नहीं आ रही, तो इसकी वजह कुछ घर की मसरूफियात हैं, बच्चों की टेंशन है, बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है और कुछ फिर मसले मसाइल ऐसे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सकी। असल में मसला ये है कि जो मेरे अब्बू की जायदाद थी ना, तो वो विरासती हम बहन भाइयों के नाम होनी थी। तो उसकी वजह से आपको पता है कि जब हम इन चक्करों में पड़ते हैं तो कितना टाइम लगता है और कितना टाइम वेस्ट होता है। तो बस हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, घर की टेंशन, और ऊपर से ये मसला आ गया है। तो जितनी भी कोशिश करते हैं, उन्हें कहते हैं वकीलों को और पटवारियों को कि प्लीज़ हमारा मसला पहले हल कर दें, बार बार नहीं इतनी दूर आया जाता। तो वो इधर से सुन के उधर से निकाल देते हैं। ज़ाहिर है उनके अपने 100 मसले मसाइल हैं, तो कोई भी किसी की मजबूरी को नहीं देखता। तो मेरा तो घर से निकलना इतना कोई मुश्किल था ना, तो हम पहले जुम्मा वाले दिन भी गए हैं, तो हमें यही था कि आज हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन शाम को 5 बजे पता चला कि नहीं, अभी बहुत लेट है और अभी नहीं होगा। तो फिर मंडे को जाना था, तो इसी वजह से फिर कल भी गए हुए थे। तो ज़ाहिर है बच्चे भी घर में अकेले हैं, तो मेरी भाभीयों ने तो कहा था कि बच्चों को इधर हमारे पास छोड़ जाएं और जब वापसी जाएंगी तो ले जाना। तो मेरी बेटी का मसला है कि उसे बार बार गाड़ी में नहीं लेके जा सकते कि उसके ना टांगों को मसला बन जाएगा। तो फिर उस दिन भी रात को तकरीबन हम 9:30 बजे पहुँचे हैं और बच्चों ने कोई खाना वगैरह नहीं खाया हुआ था। तो भाभीयों ने, अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे और उन्हें अपने घर में सुकून दे, उन्होंने साथ ही खाना दे दिया था। पहले भी मैं जब भी जाऊँ वो साथ ही खाना पैक करके दे देते हैं अम्मी और भाभियाँ। तो वो बच्चे बेचारे मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे, लाइट भी गई हुई थी, तो इतना दिल को कुछ हुआ कि मजबूरियों की वजह से बंदा बाहर निकलता है, वरना ऐसी हालत में बच्चों को छोड़ के मैं कभी भी ना जाऊँ। और मेरा खुद ही गर्मी में बहुत दिल घबराता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूरी थी इसलिए जाना पड़ा है। तो कल भी ऐसा ही हुआ है। कल भी सारा दिन यही था कि 10-11 बजे ना काम हो जाना है, लेकिन सारा दिन के बैठ बैठ के ऐसे कमर में दर्द और इतना बुरे हालात थे ना, इतना ज़्यादा रश, मुझे तो घबराहट हो रही थी। और साथ जो फैमिलियाँ बैठी थी उनके साथ भी किसी के साथ छोटे बच्चे, और बेचारे सब इतने परेशान। और मेरी तो वहाँ पे 2 दोस्तें भी बन चुकी थी। तो मेरी जो सिस्टर है वो मजाक कर रही थी, कह रही थी कि मैं ना घर जाके बताऊंगी कि ये जहाँ भी जाती है वहाँ फ्रैंक हो जाती है और वहाँ पे ये दोस्तियाँ बना लेती है। तो मैंने कहा क्या बंदा मुंह बना के बैठा रहे और इधर उधर करता रहे, मेरी ये आदत नहीं है। तो वो बहुत अच्छी थी, बल्कि एक तो मेरी सब्सक्राइबर भी बन गई थी और दूसरी भी कह रही थी कि मैं कमेंट में आके ना तो आपको कमेंट करूँगी। तो बाकी शाम काम हमारा काफ़ी लेट हुआ। काम इतना ज़्यादा नहीं था, तकरीबन 6 बजे से 6:30 बजे हमारा काम कंप्लीट हो जाना था, लेकिन बस वो लारे लगाते रहे, अभी हो जाता है 5 मिनट 10 मिनट, सिस्टम में मसला आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बहुत मसला था। तो खैर अल्लाह का लाख करोड़ बार शुक्र है कि हमारा तकरीबन 8:30-9 बजे काम कंप्लीट हुआ। अब हमारा बार बार चक्कर नहीं लगेगा। तो फिर हम घर आ गए थे, अम्मी के घर आए थे सीधे। वहाँ पे भाभियों ने खाना वगैरह बनाया हुआ था, तो वहाँ पे खा के बच्चों के लिए लेके तो फिर मेरे हस्बैंड लेने गए थे। मेरे भाइयों ने तो कहा था कि मैं ना छोड़ आएंगे हम, तो लेकिन मसला ये था कि वो भी बेचारे मेरे साथ ही थके हुए थे, इतना लंबा सफ़र था और सारा दिन वो भी गर्मी में बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप खुद आकर ले जाएं। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के काम हो गया, लेकिन जिस्म ऐसे टूट गया। आज सुबह से इतनी थकावट है, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा, ना ही मैंने आज कोई काम किया, कुछ भी नहीं आज किया, दिल ही नहीं चाह रहा, उठा ही नहीं जा रहा चारपाई से। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। बंदा अपने घर में काम करता रहे तो महसूस नहीं होता, वहाँ पे फारिग बैठ बैठ के तो इतने कोई बुरे हालात हो गए थे ना, लेकिन अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है कि हमारा काम हो गया था। तो वहाँ पे एक ना सिस्टर आई हुई थी और उसके भी कोई अपने मसाइल थे,
تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے نا شوہر کے ساتھ میرے مسئلے مسائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جاب چھوڑ دو اور میں نہیں چھوڑ رہی۔ تو میں نے بھی اسے یہی سمجھایا کہ پہلے میرا بھی ماننا یہ تھا کہ عورت کو بھی مرد کے ساتھ برابر کمانا چاہیے یا کم از کم اپنا خرچہ نکالنے کے لیے کمانا چاہیے، لیکن میری بہنوں اگر مرد تمہیں منع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ تمام اخراجات خود پورے کرے گا اور تمام ذمہ داریاں ادا کرے گا تو یہ تمہارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر تمہارا شوہر بھی یہی کہتا ہے تو تمہیں نوکری کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل شہزادیوں والی زندگی گزارو۔ کیونکہ میں نے شادی کے بعد جن خواتین کو نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، میری خود جیٹھانی کرتی ہیں، وہ بھی اسکول ٹیچر ہیں، تو جو بھی میں نے دیکھی ہیں نا خواتین نوکری کرتے ہوئے، ان کے بچے بالکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، رل جاتے ہیں، انہیں نہ ماں کا پیار ملتا ہے نہ اس کا وقت ملتا ہے، وہ بیچاری گھر کے کاموں اور پیسے کمانے کے چکر میں آدھی ہو جاتی ہے کہ بچوں کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، اور بچے ماں کے بغیر بھی جینا سیکھ جاتے ہیں، یا اگر نہ بھی سیکھیں تو وہ بیچارے کئی طرح کے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں تو نوکری کے چکر میں اپنے گھر کا سکون برباد نہ کریں، نہ شوہر کے لیے وقت، نہ بچوں کے لیے وقت اور نہ گھر کے لیے وقت۔ ایسا پیسہ کما کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب زندگی میں سکون ہی نہیں ہے تو پیسہ آپ کس لیے کما رہے ہیں؟ اگر آپ کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے تو پھر آپ شادی ہی نہ کریں، سنگل رہیں، آپ کا جو دل چاہتا ہے کریں، جہاں دل چاہتا ہے رہیں، بچوں کی زندگی خراب تو نہ کریں۔ لیکن جب آپ شادی کرتی ہیں تو آپ کے اوپر بچوں کی، شوہر کی اور گھر کی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو میں سسرال والوں کی بات نہیں کر رہی، ایک عورت کا شادی کے بعد جو اپنا ذاتی گھر ہوتا ہے نا، اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں اس پر ہوتی ہیں، انہیں آپ بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تو وہ گھر سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، آپ خود ڈسٹرب ہو جاتے ہو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مثال ہے، میری جیٹھانی کی مثال ہے کہ وہ بیچاری بھاگتی ہوئی صبح 3 بجے اٹھتی ہے، گھر کا کام، کھانا، ناشتہ، جو بھی میڈ رکھ کے جو مرضی کر لیں، جو بندے نے آپ کرنا ہے اور جو نگرانی میں کروانا ہے نا، وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو پھر وہ 3 بجے جب اسکول سے آنا ہے تو افراتفری، یہ پکا لو، یہ سنڈے والے دن بھی یہی ہوتا ہے کہ آج کپڑے پریس کر کے رکھ لو، یہ لہسن چھیل کے رکھ لو، یہ کر لو، مطلب کہ انہیں نہ سنڈے والے دن سکون ہے نہ پورا ہفتہ انہیں سکون ہے۔ تو مجبوری میں سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو آپ کے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ رہنے دیں، میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، تو پلیز اپنی زندگی کو آسان بنائیں، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے۔ باقی میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔